Jai Gurudev, welcome back to Bhagavad Gita chanting. Let us join our hands for Omkar chanting. Sit comfortably. Shloka number 13. Observe my pronunciation. After that, you have to pronounce once again. Shloka number 13. Yagnashishtashinas santo. Repeat, children. Muchyante sarvakilbishaihi. Yagnashishtashinas santo. Muchyante sarvakilbishaihi. Bhunjate te tvagam papa. Ye pachantyatmakaranat. Bhunjate te tvagam papa. Ye pachantyatmakaranat. Yes, once again, same shloka. Shloka number 13. Yagnashishtashinas santo. Muchyante sarvakilbishaihi. Bhunjate te tvagam papa. Ye pachantyatmakaranat. Fine students. Next to shloka number 14. Annad bhavanti bhutani. Repeat, children. Parjanyadanna sambhavaha. Annad bhavanti bhutani. Parjanyadanna sambhavaha. Yagnad bhavati parjanyo. Yagnaha karma samudbhavaha. Yagnad bhavati parjanyo. Yagnaha karma samudbhavaha. Once again, same shloka. Shloka number 14. Annad bhavanti bhutani. Parjanyadanna sambhavaha. Yagnad bhavati parjanyo. Yagnah karma samudbhavaha. Next, shloka number 15. Karma brahmodbhavam vidhi. Repeat, children.
ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। Once again, same shloka, shloka number 15. कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्. Yes, fine. Next to shloka number 16. एवं प्रवर्तितं चक्रम्. Repeat, children. नानुवर्तयते ह्यः एवं प्रवर्तितं चक्रम् नानुवर्तयते ह्यः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति. अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति. Yes, once again, same shloka, shloka number 16. एवं प्रवर्तितं चक्रम् नानुवर्तयते ह्यः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति. Yes, today we practiced shloka number 13, 14, 15 and 16. Keep on practice. See you in next session. Jai Gurudev.